वेलकम टू पूजा नारडिया इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम करेंगे सिनोनिम्स ऑफ डिस्क्राइब। सबसे पहले जानते हैं सिनोनिम्स का एक्सप्लेनेशन। सिनोनिम्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव द सेम और वेरी सिमिलर मीनिंग्स। अर्थात सिनोनिम्स वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा या लगभग एक जैसा होता है। लेट्स डू सिनोनिम्स ऑफ डिस्क्राइब। फर्स्ट, पोर्ट्रे, PORTRAY। सेकेंड, कैरेक्टराइज, CHARACTERIZE। थर्ड, picture, PICTURE। Fourth, narrate, NARRATE। I hope this video was helpful for you. Thanks for watching. For more videos, like and subscribe the channel.